ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମହୋତ୍ସବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଷ୍ଟେସନ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 19ରୁ 28 ତାରିଖ 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ITI ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିବ। କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଶ ଭିତରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସିବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ବହୁ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଅସିତ କୁମାର ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେଠାରେ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। गत वर्ष आम बालेश्वर लोक महोत्सव प्रथम आरंभ करूँ ता 8 दिन धरी होता आपण मान सहयोग बालेश्वरवासी आशीर्वाद रे आम सफलता लाभ करूँ। से आशा और से भरोसा को पाथय करी एथर आम बालेश्वर लोक महोत्सव को 10 दिन करने को जाऊँ एवं बालेश्वर तथा ओडिशार समस्त कला संस्कृतिर लोक मान सुजोग देउछु एवं ओडिशार चलचित्र गायक गायिका मानू आनी संध्या बेल सांस्कृतिक कार्यक्रम करुचु। ओडिशा ओडिशा बाहर इवेन देश बाहर केतेक जगार आमर स्टॉल मान आसुचंती। रामदोली मारुति सर्कस एवं विभिन्न प्रकार कार्यक्रम दीर्घ 10 दिन व्यापी नवेम्बर 19 रु 28 चलिबो।